Good afternoon. Today, 6th August 2026, and right now our time is 2 p.m. Presently, I am in Sonacharan Para under West Lokhichora ADC village, Tulashikor Agri subdivision. So today I came to visit MICMP cluster of Lokhichora, and here he is one of my beneficiary. So let me ask a few questions that how much area he has sown and means whether all the cultivator under this Sonacharan Para under West Lokhichora they are following this line transplanting or not. Okay, apni kisa bung saiga dete sha. Ani bung sunil ma. Okay, o jaga je apni kai busuk kheto bang o jaga total. Ani oro kai pinkani kubun jaga te tomara borat kino. Okay, jotono muti line amang boro na. Jotono line amang. Mai kai bo kola bo variety. Ranjit. Da sunil ka jaga saga de o jaga total o jaga je kheto nuhur mane chung u jaga hoite. U last first current pillar rock hoite nuhur mane. Joto de muti line bor. Jotono muti line. O jaga busur koi kani rok mane o cluster semino. O cluster 30-40 kani tung nai. 30-40 sungai jan jan. Okay, jotono muti line no bor to na. Nai mana na sungai nu anu. Okay, kisa apne ni mai khai Ranjit na. Kisa mayo ang kisa symptom nu khaje kisa yong samani hai. Kono bithi deri khabo tabu. Tabu to ang bithiriya ko ang masum sani mani nai nai tungta. Acha. Fipronil hini kaisa bithi tong do yong ni bithi abo maman nai gadi bazaro. Abo bisia proti ko liter 3 ml প্রতি লিটার তিল রিউই অ্যাপ্লাই খাই নাই দি মানে একটা মেশিন যদি 10 লিটার খায় 25 হইতে 30 ml লিরিথা আবো মেথা এখন সুইমানো ইয়াংকাই ইনজেকশন সিরিঞ্জ নাই পানো সুইমানো কিন্তু বেশি বেশি দেখাইবো কিন্তু মাইক নষ্ট নাই কারণ ইয়ং থিনা বাগাইবলা আবো কিসারি নাই দে ফিপ্রোনিল হিনি কাইসা বিথি মানো আবো ইনসেক্টিসাইড মানে বিথি মানে গাইতে